Oui, donc comme déjà présenté, Roland Guérard du CNAP, qui va essayer de vous expliquer comment les enfants et les adolescents voient avec leurs yeux les ovnis et les extraterrestres. Aus diesem Grund habe ich in Schulen Umfragen gestartet und die Kinder gebeten, zu zeichnen, wie sie UFOs sehen oder wie sie sich einen Außerirdischen vorstellen. Ja. Donc pour ceci, il a fait des petits sondages dans diverses écoles et a demandé tout simplement aux enfants, aux adolescents de faire des dessins de façon à voir comment ils se représentent le phénomène en question. Diese Zeichnungen habe ich dann verglichen mit UFO- und Aliensichtungen in der Literatur auf der ganzen Welt. Et il a donc comparé ces croquis avec des croquis de témoignages donc réels du provenant du monde entier. Am 16. September 1994 gegen 10:15 Uhr. Alors le 16 septembre 1994 vers 10h15 au matin wurden mehr als 60 Kinder einer privaten sympathischen Schule in Ruwa mehrere Objekte und außerirdische Insassen gesehen haben. Alors des enfants de l'école Ariel au Zimbabwe, dans une ville qui s'appelle Ruwa, ont prétendu voir plusieurs objets. Ruwa, eine Stadt über 20 Kilometer östlich von Harare gelegen, ist seither das Synonym für Jugendliche und ihre UFO-Sichtungen. Donc Ruwa est une ville qui est à 20 km de Harare, à l'est, et entre-temps devenu le synonyme de comment les jeunes voient le phénomène ovni. Diese Zeichnungen, die hier hinten sehen, wurden von den Kindern damals angefertigt. Donc les croquis que vous voyez derrière nous sont des croquis originaux qui ont été dessinés par les enfants ce jour-là. Können sich Kinder solche Formen von Außerirdischen, solche Formen von UFOs vorstellen? Alors, la question est, est-ce que les enfants peuvent se représenter des formes pareilles? Das wollen wir jetzt mal rausfinden. Et donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Jetzt kommt eine Zeugaussage von den Kindern. Donc maintenant on va vous présenter divers témoignages des enfants en question de cette école. Ich sah zwei Aliens. Donc j'ai vu deux aliens. Einer stand vor dem Raumschiff, hatte ein längliches Gesicht und ovale Augen. Was hat er? Ein längliches Gesicht? Oui. D'accord. L'un d'eux était positionné devant le vaisseau spatial et avait un visage plutôt blond. Aber keine Nase. Et il n'avait pas de nez. Normale Beine und normale Arme. Des jambes normales et des bras normaux. Ich sah einen der Männer, es sah so aus, als wolle er sein Raumschiff bewachen. Et on a vu un autre, on avait l'impression qu'il voulait surveiller le vaisseau spatial. Weitere Beispiele für Aussagen von Kindern. Alors, plusieurs autres exemples qui vont suivre. Es war von einer Reihe Lichter umgeben. Il y avait une rangée de lumières autour. Donc, c'est des REL 12 ans. Rund auf der Oberseite und flach auf der Unterseite. Donc oui, le vaisseau était rond sur la surface supérieure et plat sur la surface inférieure. Donc témoignage de Phoebe, 11 ans. Ich sah, dass es die Form zweier aufeinandergelegter Untertassen hatte. Donc il a vu que ça avait la forme de deux assiettes accolées. C'est un témoignage de John, 12 ans. Es war flach. C'était plat. Und hatte so ein rundes Ding auf der Oberseite. Das ist, wo sie saßen, bevor sie herunterkamen. Et il y avait donc un espèce de machin rond sur la surface supérieure. Oui, et donc il s'agissait de l'endroit où les entités étaient assises avant qu'elles descendent du lit engin. Donc Emma, 10 ans. Sie hatten große Augen wie Katzenaugen und waren wirklich dünn und groß. Ils avaient de très grands yeux, comme des yeux de chat, et étaient vraiment maigres et grands. Donc témoignage de Camilla, 11 ans. Sie hatten große Köpfe und Augen wie große Fußbälle. Ils avaient de grosses têtes et des yeux comme de gros ballons de football. Derel, 12 ans. Ganz ähnlich werden die Wesen beschrieben, die von den sogenannten Schlafzimmerbesuchern berichten. Donc les descriptions des visiteurs chambre à coucher, donc les visiteurs des bedrooms, sont absolument similaires. Hier gibt es Schilderungen von Kindern, die gerade mal 2 Jahre alt waren. Et donc sur ce sujet-là, il y a des témoignages d'enfants qui sont tout juste âgés de 2 ans.
Jonathan, ein 5-jähriges Mischlingskind aus San Bernardino, Kalifornien, träumte, Donc Jonathan, un enfant de 5 ans de Californie, a fait un rêve dass ihn ein weibliches Wesen berührte. qu'une entité féminine était en train de le toucher. Das sind Beispiele für man sieht hier Beispiele für Kinderzeichnungen, gerade von Außerirdischen und von UFOs. Alors nicht von diesem Fall. Nee. Bien. Oui, donc derrière nous des croquis, mais pas de ce cas-là. Donc toujours réalisés par des enfants. Emi war erst 3 Jahre alt, als sie ihre Mutter an einem Märzabend zu Bett bringen wollte. Donc Amy venait d'avoir 3 ans quand sa mère est allée la mettre au lit, un soir de mars. An diesem Tag jedoch ging dies nicht ohne weiteres. Et donc il n'y avait rien à faire pour faire aller la petite dans sa chambre à coucher. Emi schrie auf und sagte, dass sich verstecken wolle. Donc Amy poussait des cris et disait qu'elle voulait se cacher. Als ihre Mutter fragte, warum, antwortete sie, weil die kleinen Menschen mich sonst kriegen. Et donc lorsque sa mère l'interrogea, la petite répondit sans cela c'est pour que les petites entités ne m'attrapent pas. Von ihrer Mutter befragt, sagte Emi weiter. Donc sa mère continue à questionner Amy. Die kleinen Menschen würden kommen und sie nach draußen mitnehmen. Donc les petits êtres allaient venir et l'emporter à l'extérieur. Sie haben große Augen, sie holen mich, damit der Doktor mich untersucht. Donc ils ont des grands yeux, ils vont venir me chercher afin que le docteur puisse puisse m'ausculter. Merci. Eines Tages, Emi war gerade dabei, Bilder zu malen, wurde im Fernsehen ein Bild eines angeblichen Außerirdischen gezeigt. Donc un jour, alors que Amy était juste en train de dessiner, la télévision montra une soi-disant photo d'un alien. Emi zeigt auf dem Bildschirm und schrie. Donc Amy pointe à l'écran du doigt et s'écria. Da sind Sie, Mami, ich habe Angst. Ce sont eux, Mami, j'ai peur. Wenn man nun denkt, dass diese seltsamen Erscheinungen nicht nur in weit entfernten Ländern und Regionen gibt, sieht man sich getäuscht. Ah oui, si donc on pense que ces apparitions ne se produisent que dans des pays lointains, ceci est une idée fausse. Auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen solche Art Berichte vor. Voilà. On trouve également ce genre de témoignages en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Vor allem Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahren muss das deutschsprachige Gebiet für die Aliens oder die anderen, wie sie Johannes Fiebert nannte, ein bevorzugtes Gebiet gewesen sein. Donc vers la fin des années 80 et au milieu des années 90, il semble que l'Allemagne et les pays où on parle allemand étaient un territoire de prédilection pour les aliens. Die 4-jährige Linda sah zum Beispiel immer wieder Monster, die nächtens durch ihr Kinderzimmer huschten. Donc la petite Linda, 4 ans, a toujours vu à nouveau des monstres qui passaient dans sa chambre. Diese Monster hatten auffallend große dunkle Augen. Donc ces monstres avaient de grands yeux noirs. Ihrer Zeichnung nach sahen sie aber eher wie Teddybären aus. Donc quand elle les dessinait, elle les représentait sous forme de nounours. Donc c'est la photo derrière nous à droite, tout en bas. Die 3-jährige Katharina berichtete über unheimliche Aktivitäten. Katharina, 3 ans, faisait également des rapports d'activités insolites. Sie sah immer wieder böse Käfer. Donc elle voyait toujours de méchants insectes. Diese Käfer kämen in der Nacht und haben große schwarze Augen. Donc ces insectes arrivent de nuit et ont de grands yeux noirs. Als ihre Mutter das Gesicht eines typischen Grauen zeichnete, malte das Kind noch einen Hut darauf und sagte, das ist der Nachtkäfer, der zu Kathi kommt. Donc quand la maman de la petite dessina un alien, donc un gris type, la petite lui dessina un chapeau et a donc dit que voilà, c'est donc l'insecte qui vient me visiter la nuit.
Julia, damals 13 Jahre alt, schrieb an das Independent Alien Report, das ist ja Gruppe in Deutschland. Donc Julia, 13 ans à l'époque, écrivit à Independent Alien Network, donc un groupe allemand. Und bittet darum, Hilfe zu erhalten, da sie von einem Außerirdischen entführt worden sei. Voilà, donc elle leur a écrit afin d'obtenir de l'aide, puisque soi-disant elle a été enlevée par un alien. Im Verlauf des Gesprächs erzählte sie von einem Traum, in dem Grey sie entführten. Pendant la conversation, elle raconta un rêve, donc rêve pendant lequel les aliens l'avaient enlevée. Das Wesen sah genauso aus wie dasjenige, das sie auf einer Akte X-Poster an ihrer Wand zu sehen war. Voilà. L'entité ressemblait trait pour trait au poster qui était au mur, donc un poster Akte X. Das war der X-Files. Ja, voilà, X-Files en fait. Auch wenn der zuletzt geschilderte Fall nach Aussage des IAN zweifelsfrei ein Schwindel war, donc même si ce dernier cas se révéla être un canular, so stellt sich doch die Frage, was hier von den Kindern und von den Jugendlichen gesehen wurde. Il reste donc la question, mais qu'ont donc lu ces enfants? Im Grunde werden immer die gleichen Angaben über das Aussehen und die Riegel gemacht. Voilà. Donc en finalité, on retrouve toujours les mêmes descriptions d'aliens et les mêmes descriptions de vaisseaux spatials. Große, dunkle bzw. schwarze Augen. Donc de grands yeux noirs. Großer Kopf. Une grande tête ou une grosse tête. Relativ klein und dürr. Donc petit et maigre et malingre. Die Fahrzeuge scheifenförmig, meist mit einer Kuppel. Donc les vaisseaux spatiaux de forme typique soucoupe volante. Haben wir es hier mit einer speziellen Urform der Außerirdischen zu tun? Oder könnte es möglich sein, dass diese Formen von UFOs und die Beschreibung der Wesen schon fest im Gedächtnis von uns verankert ist? Voilà, alors s'agit-il d'une forme spécifique d'OVNI ou est-il possible tout simplement que cette forme est déjà bien ancrée dans notre inconscient collectif? Treffen wir nicht schon fast täglich auf Abbildungen dieser Wesen und den diskförmigen Flugobjekten in Zeitungen und anderen Medien? Oui, tous les jours autour de nous, dans les médias et les journaux, nous retombons inévitablement sur ce genre d'image. Vor allem in der Werbung werden uns diese Urformen immer wieder gezeigt. Notamment dans la publicité, ces formes basiques nous sont répétées assez souvent. Könnte es also sein, dass die gespeicherten Informationen über das Aussehen von Aliens mittlerweile ein fester Bestandteil unseres kollektiven Gedächtnisses sind? Donc, est-il possible que ces descriptions de vaisseaux et d'humanoïdes soient enregistrées dans notre inconscient collectif? Wie dies C.G. Jung einmal genannt hat. C.G. Jung und Psychologe. Ah, yeah, d'accord. Donc, comme le psychologue Carl Gustav Jung l'a dit un jour. Ça va? Ja, sag mal, es ist weiter, dann müssen die Zeit dann nicht so viel Zeit haben. On est obligé de faire un petit peu vite, puisque 45 minutes sont un peu limites. Hier sind einige Beispiele von Sachen, die es zu kaufen gibt und dass man so sieht, was es alles gibt. Wer mehr sehen will, kann hinter in unser Stand gehen, 128. Dort gibt es mehrere hundert Beispiele von Donc derrière nous des objets marketing bien réels dont la plupart sont visibles au stand numéro au stand numéro 128 de la CENAP où plus d'une centaine de ces objets sont exposés. Entführungsforscher würden dies vehement bestreiten. Donc des chercheurs spécialisés en enlèvement vont plutôt critiquer cela de façon assez véhémente. So meint zum Beispiel die Pastorin der United Church of Christ, Deborah Bruce Tranquil, über ihre jugendliche Zeugen. Donc le pasteur de la United Church of Christ, Deborah Bruce, pense que Kinder neigen von Natur aus dazu, von neuen und unbekannten Entdeckungen und Erfahrungen in ihrer Welt zu erzählen. Donc les enfants ont tendance à raconter leurs propres découvertes au niveau de mondes inconnus. Der grundlegende Unterschied besteht in der Darstellung von verinnerlichten äußeren Erfahrungen.
Ja, da war ja der unbedingte Unterschied besteht in der Darstellung. Donc la différence fondamentale réside dans la redescription, je dirais, von vergleichen äußeren Erfahrungen. Einer Stelle von Verinnerlichten. Also, was die Unsichtbare. Was die Kinder unsichtbar sind, was sie meinen zu wissen. Oui, donc d'expérience intérieure, on va dire, en fait des choses que les enfants pensent savoir. Alle Kinder lieferten Informationen, die sie nicht in Kinderbüchern, Kindersendungen, Comics, Zeichentrickfilmen und so weiter finden konnten. Donc tous les enfants ont délivré des informations qu'ils n'ont pas pu trouver dans les livres d'enfants, dans des émissions, dans des bandes dessinées et dans des dessins animés. Die Kinder beschrieben Einzelheiten, Charakteristika und Verhaltensweisen, die sie aus ihrem Alltagsleben kaum kennen können. Donc ils ont décrit des caractères et des comportements qu'ils ne peuvent pas connaître de leur expérience quotidienne. Außerdem weisen ihre Informationen interessante Parallelen zu den Berichten anderer Kinder und Erwachsener auf. Donc il y a des parallèles intéressants avec des témoignages d'autres enfants et même d'adultes. Auch der Kunstmaler und Autor mehrerer Bücher über das Entführungsphänomen Bud Hopkins verneint diese Frage. Verneint diese Frage. Oui, donc le chercheur très connu Bud Hopkins lui-même dit qu'il est complètement impossible que les enfants peuvent connaître de telles choses. Auf Bud Hopkins kommen wir später nochmal zu reden. Donc il reparlera de Bud Hopkins un petit peu plus tard. Ich meine jedoch, dass es auch in Fällen mit Kindern eine Art ufologische Grundbildung gibt. Donc il pense personnellement que également avec des cas avec des enfants, il y a un savoir ufologique derrière. Wie sie bei Erwachsenen wohl kaum jemand bestreiten würde. Que personne ne contesterait dans le cas du témoignage d'un adulte. Niemand kann heutzutage von sich behaupten, noch nie etwas über UFOs oder Fotos von angeblichen Raumschiffen gehört oder gesehen zu haben. Alors personne actuellement ne peut prétendre n'avoir jamais entendu, au moins une fois dans sa vie, quelque chose sur les ovnis et les aliens. Um dies auch für Kinder und Jugendliche annehmen zu können, bedarf es jedoch schon mehr als einer Annahme. Um dies auch für Kinder und Jugendliche annehmen zu können, bedarf es jedoch schon mehr als eine Annahme. Alors là, um dies auch für Kinder und Jugendliche annehmen zu können. Oui, donc en fait, grossièrement, il faut apporter la preuve que les enfants arrivent à penser de cette façon et que ce soit comme ça. Um diese Annahme beweisen zu können, bat ich Kinder und Heranwachsende darum, Zeichnungen von UFOs, fliegenden Untertassen und von Außerirdischen anzufertigen. Donc pour apporter ces preuves, il a donc prié des enfants et des adultes de faire des dessins d'ovnis et d'aliens. Als Arbeitsmaterial wurde lediglich Papier und Buntstifte bereitgestellt. Donc tout simplement sur papier et des crayons de couleur. Als die ersten Kinder jedoch meinten, dass fliegende Untertassen UFOs dasselbe sind, donc alors que les enfants pensaient que les soucoupes volantes et les UFO étaient quelque chose était un phénomène identique, verblieb als einzige Aufgabe nur noch das Zeichnen eines UFOs und eines Außerirdischen. Ja, was war verblieb? Wo bist du? Verblieben als Ouais, donc il restait tout simplement à dessiner des ovnis et des extraterrestres. J'espère qu'ils ont compris là, parce que c'était pas clair. Hein. Dank eines Lehrers bekam ich 70 Zeichnungen aus einer Schule. Donc grâce à un professeur, il a obtenu 70 croquis provenant d'une école. Bei der Auswertung der Zeichnungen wurden folgende Punkte festgelegt. Donc lors de l'analyse des croquis, les points suivants ont été constatés.
Bei Aliens. Donc, en ce qui concerne les aliens, Das sind alles Gefühle. est-ce que voilà. Donc, ce seront les points qui sont dans nous. 1, ein großer Dreiecke bis ovaler Kopf. Donc, point 1, une grosse tête triangulaire ou ovale. 2, ein Kopf, der von den Proportionen nicht zum Rest des Körpers passt. Donc, point numéro 2, une tête qui proportionnellement est disproportionnée par rapport au reste du corps. 3, große schwarze oder dunkle Augen. Point 3, de grands yeux noirs ou sombres. 4, weniger oder mehr Finger, Zehen an den Extremitäten als beim Menschen. Donc, point numéro 4, au niveau des doigts de pied et des doigts des mains, donc soit plus, soit moins de doigts. Bei UFOs Pour les vaisseaux, pour les ovnis. oder Untertassenform, Donc, un disque ou une forme classique de soucoupe. Kuppel oder kuppelförmige Erhebung auf einer Seite des Objekts, Donc, une coupole ou une forme de coupole sur l'un des côtés de l'objet. Licht- oder Fensterreihen in das Objekt, De la lumière ou des rangées de fenêtres autour de l'objet. Landebeine oder Kugeln. Donc, un train d'atterrissage ou des boules. Ich zeige jetzt mal Beispiele von den Kinderzeichnungen. Donc, quelques exemples de croquis d'enfants. Diese Kinder haben niemals behauptet, ein UFO gesehen zu haben oder irgendwas mit Auslösung zu tun zu haben. Voilà, donc ces croquis proviennent d'enfants qui n'ont jamais eu d'expérience avec des ovnis ou des aliens. An diesem Beispiel sieht man ganz deutlich, wie sehr die Werbung in das Gedankengut der Kinder eingreift. Donc à partir de ces exemples, nous pouvons très bien observer comment la publicité modèle les pensées des enfants. Weil das Hello kam in einer Fanta-Werbung bei uns vor. 80 Mal im Fernsehen. Notamment le Hello, il s'agissait d'une pub pour la boisson Fanta qui était à voir plusieurs fois par jour à la télévision allemande. Nur einer nahm die fliegende Untertasse ganz genau. Der malte nämlich die Obertasse dazu. Oui, d'accord. Donc là, c'était de l'humour. Donc il n'y en a qu'un seul qui a dessiné correctement une soucoupe volante, puisqu'il a dessiné avec la soucoupe supérieure. Donc allusion à la tête d'alien dans la tasse. So. Die Auswertung der Zeichnungen ergab Folgendes. Donc les chiffres statistiques sont les suivants. Donc après avoir décortiqué les dessins. Bei den Aliens sahen 66% der Kinder, oder zeichneten 66% der Kinder einen großen ovalen Kopf. Donc en ce qui concerne les aliens, 66% des enfants ont dessiné une grosse tête. 68% einen Kopf, der nicht zu den Proportionen des Körpers passte. 68% ont dessiné une tête disproportionnée par rapport au reste du corps. 84% große schwarze oder dunkle Augen. 84% ont représenté de grands yeux noirs ou sombres. 32% weniger oder mehr Finger, Zehen an den Extremitäten als bei Menschen. Donc, et 32% ont représenté plus ou moins de doigts au niveau des pieds et des mains. UFOs wurden wie folgt beschrieben. En ce qui concerne les ovnis, 93% Diskus oder Untertassenform, 93% soucoupe classique, 78% Kuppel oder kuppelförmige Erhebung, 78% une coupole ou une vague forme de coupole sur le dessus, 65% Licht- oder Fensterreihe um das Objekt 65% une rangée de lumières ou de fenêtres autour de l'objet, und 54% zeichneten Landebeine oder Kugeln. et 54% ont dessiné un train d'atterrissage ou des boules sous l'objet. Darf dies nun als Beweis dafür gedeutet werden, dass es das von mir angenommene Grundmuster gibt oder nicht? Alors, s'agit-il là d'une preuve ou non d'un modèle de base qui est admis par Gerhardt? Ich denke, dass dies zwar kein Beweis ist, Il pense qu'il ne s'agit pas d'une preuve, aber eine Tendenz aufzeigt, die sehr wohl in diese Richtung geht. mais une tendance qui va très certainement dans cette direction. Es wäre wünschenswert, wenn wir mehr Zeichnungen dieser Art hätten, um ein genaueres Bild erarbeiten zu können. Il serait souhaitable d'avoir beaucoup d'autres croquis afin de pouvoir affiner ce travail. Jedenfalls scheint mir die Aussage von Deborah Bruce-Frankel und Bert Hopkins widerlegt zu sein,
dass es keine Anzeichen für eine eventuelle Vorbelastung dieser Kinderzeugen gibt. Oula, wo bist du? Jedenfalls scheint Aussage von das ist keine Anzeichen von eventueller Vorbelastung dieser Kinder. Oui, donc pour lui, ce qu'avait dit Deborah Bruce Trankel et Bob Hopkins, se contredit. Parce qu'on a un sage pour de Vorbelastung. Qu'il n'y a pas de signe pour une éventuelle Vorbelastung. Oui, que les enfants ne peuvent pas savoir à l'avance ce dont il s'agit. Hier wurden meiner Meinung nach die intellektuellen Fähigkeiten ihrer Entführten nicht ernst genug genommen. Oui, donc il pense que les facultés intellectuelles des cas qu'ont étudié Bob Hopkins et Deborah Bruce Trankel n'ont pas été vraiment prises au sérieux. Ganz einfach macht sich dabei Bob Hopkins. Donc Bob Hopkins se fait les choses un petit peu trop simplement. Der einen sogenannten Bilder-Wiedererkennungstest für Kinder entwickelte. Qui a donc créé le petit test que vous avez derrière nous pour les enfants. Mit dem Test hofft Erinnerungen bei den Zeugen deutlicher und größer hervorlocken zu können. Donc avec ce test, il espère tout simplement réveiller des souvenirs de façon plus rapide ou je dirais plus vivace. Dabei bedient sich 10 Zeichnungen, die Gesichter aus dem realen Leben sowie der Mythologie und der Comicwelt zeigen. Dass sich 10 Zeichnungen, die Gesichter aus dem realen Leben sowie der Mythologie und der Comicwelt zeigen. Er nimmt das, weil er möchte dafür sagen, das ist Alien. Yeah. Da müssen die entführt sein. Da müssen die entführt sein. Oui. Oui. Donc en gros ce que veut Bob Hopkins, c'est dire que si les enfants prétendent que l'une des figures derrière nous est une figurine d'alien, donc forcément l'enfant a été enlevé. Wenn nun eines der Kinder, von denen er vermutet, dass sie Entführte sein könnten, donc si l'un des enfants dont Bob Hopkins pense qu'il a été enlevé, bei der Vorlage der Zeichnungen auf eben diesen Alienkopf deuten und ihn als Vergleich heranziehen, montre donc de façon évidente le croquis d'alien, ist dies für Hopkins ein sicheres Zeichen dafür, dass dieses Kind entführt wurde. Il s'agit donc pour Bob Hopkins d'un signe certain que l'enfant a été enlevé. Beim zweiten Teil des Tests lässt er die Kinder aus den einzelnen Bildern 2 Stapel bauen. Oui, donc pour le reste du test. Oui. Pour le reste du test, il laisse les enfants faire 2 tas d'images de figurines. Im ersten Stapel sollen diejenigen Bilder kommen, die sie sympathisch sind, die sie mögen. Donc dans le premier tas doivent se trouver les faciès plutôt sympathiques. Auf den zweiten diejenigen Gesichter, die ihnen unsympathisch erscheinen. Et donc dans le deuxième tas, les figurines qui leur paraissent plutôt antipathiques. Da der Edelschädel eines der wenigen Gesichter ist, die ihnen fremd und unheimlich vorkommen, donc comme la tête d'alien est l'une des seules têtes qui peut paraître totalement étrangère et insolite aux enfants, scheint das Ergebnis dieses Versuches jedenfalls schon vorher klar zu sein. Il est presque évident que le résultat de ce test est connu d'avance. Denn komischerweise grinst sogar der Totenschädel und erscheint so recht freundlich. Puisque paradoxalement, une tête de mort se retrouve dans le tas des faciès plutôt sympathiques. Während das Greybild als eines der wenigen von vornherein ein negatives Erscheinungsbild abgibt. Alors que l'image d'un gris se retrouve dans le tas des faciès antipathiques. Hopkins will anhand einer Kontrollgruppe von 10 Personen herausgefunden haben,
Donc sur un groupe de contrôle de 10 personnes, Bud Hopkins prétend avoir trouvé que dass Kinder, die noch nicht entführt oder kontaktiert wurden, niemals den Alienkopf als die Abbildung eines Außerirdischen gedeutet hätten. Que des enfants qui n'ont pas encore été enlevés ou contactés n'auraient jamais associé la tête d'un gris, le croquis de la tête de gris à un extraterrestre. Schreibt dazu, il écrit kein Kind der Kontrollgruppe hat jemals den Kopf des Außerirdischen identifiziert. Alors, aucun enfant du groupe de contrôle n'a jamais identifié la tête d'extraterrestre. Oder bei seinem Anblick eine besondere Gefühlsregung gezeigt. Ou alors n'a été inquiété en la voyant. Wenn überhaupt, dann reagieren sie sehr verwundert auf das Bild. Sinon, en cas de réaction, la réaction est plutôt une réaction d'étonnement. Ich habe diesen Versuch wiederholt. Donc Roland a refait ce test. Und 10 Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahren die Bilder gezeigt. Donc il a montré ces mêmes images à un groupe de 10 enfants entre 12 et 14 ans. Alle 10 sahen im Bild des Aliens die Abbildung eines Außerirdischen. Donc tous les 10 sans exception ont vu dans le croquis de l'alien l'image d'un extraterrestre. Im dritten Teil des Hörtestes bon, d'accord. Dans la troisième partie de ce test, donc c'est le test HIRT, H-I-R-T. Bildet die Kinder zu den Gesichtern Geschichten zu erzählen. Il conduit les enfants à raconter des histoires, en fait des histoires inspirées des croquis. Nachdem sie ihm eine Geschichte zum Beispiel über den Ninja Turtle erzählt haben, donc après qu'il lui a raconté une histoire sur les tortues ninja, legt die Karte mit dem Alienkopf vor und wiederholt seine Aufforderung. Donc il remontre la carte avec la tête d'alien et repose donc ces questions. Angenommen zu Hopkins. Donc en supposant, selon Hopkins, kommt in dein Zimmer, erzähl mir, was passiert. Cet être vient dans ta chambre, donc il s'adresse aux enfants. Hein. Donc en supposant que cet être arrive dans ta chambre, raconte-moi ce qui arrive. Was zu dir sagt und was du ihm erwiderst. Ce qu'il te dit et ce que tu lui réponds. Hopkins meint, diese Situation liefert einen nahezu unfehlbaren Auslöser für die Rückerinnerung. Donc Hopkins pense que cette situation déclenche tout simplement le souvenir chez l'enfant. Seine Angaben zu untermauern, dass es keinerlei kindliche Vorbelastung in Sachen Aliens gibt, schreibt er. Afin de consolider ses dires que en fait que les enfants ne savent pas à l'avance comment ils représentent un alien. Herauszufinden, ob der Kopf eines Außerirdischen ein vertrautes Bild für die Kinder ist. Donc afin de trouver si la tête d'alien est une tête sympathique pour les enfants. Bin ich am Halloween bei einem Kostüm- und Kuriositätengeschäft gewesen, eine Alien-Maske zu kaufen. Il s'est rendu en période d'Halloween dans un magasin de farce et attrape pour acheter une tête d'alien. Es gab nichts derartiges. Il y avait rien de ce type dans le magasin. Das stimmte nicht. Weil ich war zu dem Zeitpunkt in Amerika und habe jede Menge Aliensachen gesehen. Donc Roland était à ce moment-là en Amérique et il dit tout simplement que ça n'est pas juste puisque dans ce genre de magasin il a vu diverses têtes d'aliens. Die Grey-Darstellung gab und gibt es auf Tausenden von unterschiedlichen Artikeln. Donc la représentation du gris typique se retrouve dans des milliers d'articles. Auch und gerade zu dem Zeitpunkt, als diesen Test veröffentlichte. Et justement à l'époque où Bud Hopkins a rendu ce test public. Der Psychologe Richard Boylan
Donc le psychologue Richard Boylan wies Hopkins darauf hin, dass dieser Test nicht psychologisch abgesichert und damit wissenschaftlich wertlos sei. a tout simplement donc avancé à Bob Hopkins que ce test n'est pas sécurisé psychologiquement, je dirais, et devient caduque au niveau scientifique. Sagte, Il dit ich halte es für unangemessen, sich hier einer pseudowissenschaftlichen Terminologie zu bedienen. Ich halte es für unangemessen, sich hier eine Psychologie. Ich halte es für unangemessen. Ouais, il dit, je pense qu'il est déplacé. Sich hier eine Psychologie. En fait, les questions de terminologie pseudo-scientifique, en fait, dont il serait déplacé de se servir, voilà. Darauf Hopkins in seiner für ihn bekannten Art. Donc, Bob Hopkins, dans son style bien à lui, Originalität ist meine Stärke, nicht aber Beglaubigungen und akademische Beweise. donc l'originalité est ma force, et non... Donc oui, l'originalité est ma force, et non les preuves académiques. Der Test hat seine Effektivität bewiesen, meint Hopkins. Le test est efficace, d'après Hopkins. Dabei übersieht er aber leider, Ce qu'il ne voit pas, dass der Test auf falschen Annahmen aufbaut und gar nichts beweisen kann. que ce test est mal construit et ne peut rien prouver du tout. Da die Alienform viel weiter verbreitet ist, als er sich vorstellen konnte oder noch schlimmer wollte. Tout simplement parce que la forme d'Alien se retrouve un petit peu partout. Im Laufe der Zeit gab es mehrere Untersuchungen von anderen unabhängigen Personen, die bei Zeichnungen durch Kinder zu den gleichen Ergebnissen kamen wie ich. Donc au fil du temps, il y a eu d'autres personnes qui ont refait les tests de Roland et qui sont arrivées exactement aux mêmes conclusions. Die Mehrzahl der Jugendlichen Entführten hat ihr Erlebnis nicht bewusst oder real wahrgenommen, sondern hat es geträumt oder in einer Übergangsphase zwischen Wachen und Schlafen erlebt. Donc la plupart des enfants n'ont pas admis de façon consciente leur expérience, mais l'ont tout simplement rêvé. Liest man sich die, Tout simplement rêvé, ou vécu entre guillemets pendant la phase entre l'éveil et le sommeil. liest man sich die Literatur über diese Entführten durch, fällt auf, Donc quand on inspecte la littérature à propos de ces cas, dass die Mehrzahl der Kinder, die solche Situationen schildern, on remarque donc on remarque que la majorité des enfants qui racontent ce genre de situation Nachkommen von bereits entführten Elternteilen sind. Sont des enfants oui, sont donc des enfants de parents qui prétendent avoir eux-mêmes été enlevés. Sehr auffällig wird dies in den Büchern von Johannes Viehback. Donc ceci est remarquable dans les livres de Johannes Viehback. Diese Autoren sprechen dann auch von einem Generationsphänomen. Donc ces auteurs parlent d'un phénomène de génération. Dies heißt, dass bestimmte Personen seit mehreren Generationen immer wieder durch die Außerirdischen entführt und untersucht wurden. Ceci veut dire que certaines personnes, donc au travers de diverses générations, sont toujours à nouveau enlevées et autopsiées, non pas autopsiées, et auscultées par les aliens. Ich sehe auch darin eine Schutzbehauptung. Eine Schutzbehauptung, oui. Ich glaube das nicht. Ja, ich glaube das nicht. Donc Roland n'y croit pas. Sie findet keine andere Erklärung und will sich aber auch nicht ans Wort führen.
Oui, voilà. En fait, Roland n'y croit pas et pense que ces personnes n'ont tout simplement aucune autre explication. Deshalb ist das. Aus diesem Grund wollen Sie nicht glauben, dass es diese gespeicherte Informationen einer Urform, wie sie die Grey Aliens darstellen, gibt. Ja, deshalb wollen Sie das. Sie wohl nicht wahrhaben. Sie sagen nein, das gibt es nicht. Die Kinder können nicht diese Aliens aussagen. Oui, voilà, donc oui. Et donc c'est pour cela que ces personnes disent tout simplement que les enfants ne peuvent absolument pas savoir comment, de quelle façon se présentent les aliens. Vielleicht aus dem Grund, donc peut-être pour la raison, dass sonst eines der Rätsel des Entführungsphänomens in sich zusammenfallen könnte. Voilà, donc peut-être pour la raison que, où est-ce que oui, que peut-être pour la raison que l'un des mystères entre guillemets du phénomène des enlèvements pourrait tout simplement s'écrouler. Es tut mir leid, aber ich habe hier kürzen gemusst während dem Vortrag. Der Vortrag ist normalerweise viel ausführlicher und es gibt viel mehr Zeugenaussagen und es gibt viel mehr Erklärungen. Es gibt Aussagen von anderen Wissenschaftlern, die wir aber leider in der Kürze der Zeit hier nicht vortragen konnten. Donc là, il s'excuse tout en étant désolé. Le rapport était beaucoup plus long, mais vu le manque du temps, le développement n'a pas été aussi important qu'il l'aurait voulu. Ich hoffe trotzdem, dass Ihnen klar wurde, was hier gemeint ist. Donc il espère tout de même que vous avez bien saisi le sens de ces recherches. Ich erfuhr erst vor 2 Tagen, dass ich hier einen Vortrag halten soll. Voilà, donc il a juste appris il y a 2 jours qu'il devait parler, et moi il y a 45 minutes que j'allais traduire. Und mehr war leider in der Kürze der Zeit nicht drin. Et il n'y avait pas plus à faire en 2 jours. Ich bedanke mich bei Ihnen. Donc il vous remercie beaucoup. Das war halt klar, oder?